Usa nga dako nga pitad nga mas marisgo nga ekonomiya, ang formal nga binuksan para mga residente hasor nga bahin han Eastern Samar. Iniin matapos malampuson nga makakuhain pondo, Hira House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan ngan Eastern Samar Representative Christopher Shin Gonzales para han construction han 69 kV subtransmission line habung to han Giwan. Ang nasabi nga proyekto ay igpapatuman han gobyerno nasyonal pinaagi han National Electrification Administration hapakipagsumpayan ha Eastern Samar Electric Cooperative Incorporated kon Melco. Ini nga proyekto ay magsiserbi nga pundasyon para matukuran hin 20 MVA substation hagiwan. Usa nga solusyon base masiguro ang mas maupay nga talwas nga supplyhan kuryente ha probinsya. Kasumpay hinida kon pagpasalamatan Melco nganan mga member consumer owners nga dahanduha nga magbabalaod tungodan ira waray pahuway nga panlimbasog. Sumalakan Melco General Manager Attorney Jose Michael Edwin Amancio ini nga proyekto in katumanan han maiha na nga hingyap han mga tagagiwan nganhan dapig nga mga bungto nga maiha na nga nagaantos ang problemahan kuryente tungodan kahirayo tikang ha mga substation. Para mga tagagiwan iniinlabaw pahin usa nga infrastructure project iniing katumanan han pira na kadekada nga arabahan katawhan. Maiha na nga nagaantos adton mga tagagiwan ha fluctuation han boltahe ngan agsub nga brownout tungod nga adahirahan tinatawag nga tail end o katapusan han power grid ha probinsya. Ini nga bag-o nga linya insaad hin establi nga kuryente nga angay para ha komunidad siring ni Attorney Amancio. Dugang pa ni GM Amancio ini nga proyekto magahatagin mas maupay nga oportunidad para mga entrepreneurs ngan investors sa Giwan. Kung may ada na sigurado ngan maupay nga kuryente, mas madali na ang pag-orsahan mga negosyo ngan mas mapapabakid pa ang sektor han turismo halalawigan. Igin patapod liwatan Melco ha ira mga member consumer owners ngan pagpatuman hini nga proyekto inwaray kaupod nga dugang nga bayad ha binulan nga baraydan ha kuryente. Tungod kay ini ing gimpondohan han gobyerno ngan suportado han mga kongresista. Darahini aton bugos nga benepisyo indirekta nga hingangadto ha mga tao. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.